Good morning. Selamat pagi, Can you hear me? bisa dengar saya? If you cannot hear me, you can hear him, right? Kalau nggak bisa dengar, kita pulang. Eh. Interpret properly, ah. Good to be back. Senang sekali bisa kembali di tempat ini. Hope that all of you are healthy. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, Are you happy? semuanya bahagia. If you are not healthy, at least be happy, okay? Ya, kalau nggak sehat paling tidak bahagialah ya. And if you are not happy, just be healthy. Kalau tidak bahagia, ya setidaknya harus sehat. Amen. Amin. I agree with you, whatever you say. Saya setuju apapun yang kamu katakan. You know, your theme for the year, Saudara, tema tahun ini, the year of His extravagant love. tahun daripada kasih Tuhan yang ekstravagan. I want to tell you that your pastor don't love me. Saya mau bilang, pastor kalian, gembala kalian tidak mengasihi saya, Pastor Paul. You know, he tell me, you come on 5/5, we dedicate the place, bohong. Karena dia sempat mengatakan, kalau kamu datang tanggal 5 bulan 5 itu kita mau siapkan tempat yang baru, ternyata bohong. I should have gone to Disneyland yesterday. Harusnya kemarin itu saya ada di Disneyland. Why? Mengapa? Because yesterday Karena kemarin itu was Star Wars Day. adalah harinya Star Wars. May the 4th be with you. May the fourth be with you. Nggak bisa diterjemahin. But you know, God does love each and every one of you. Truly, truly, truly beyond your own understanding. Saudara tahu Tuhan mengasihi engkau benar-benar sungguh-sungguh melampaui pengertian saudara. You know, when a man and a woman fall in love, Saudara tahu bila seorang laki-laki dan perempuan itu jatuh cinta, I always use this example. saya selalu pakai contoh ini ya. There are 5 rings to a relationship. Ada 5 ring atau lingkaran untuk yang namanya hubungan. You all know that, right? Saudara tahu? You all know that, right? Tahu semuanya? The first ring Ring pertama, is the telephone ring. dering telepon. Ring, ring. Hello. Shall we go out for the movie Halo, boleh nggak kita nonton bareng or dinner? atau makan malam? Then there was the second ring, Ring yang kedua, engagement ring. cincin pernikahan. Propose. Bukan, apa namanya, pertunangan ya. My anyhow translate lah. This is the one. Cincin pertunangan. Right? You propose. Will you marry me? Saudara, apa namanya itu, melamar ya, bersediakah menikah denganku? The best way to propose and to get a yes is to propose in front of everybody. Cara paling bagus untuk melamar adalah lamarlah dia di depan banyak orang. Because there's only 2 answers. Karena cuma 2 jawaban. Most likely it's a yes. Kebanyakan sih ya. Because why? Mengapa? Jaim lah, jaim. Harus jaim. If you said no, Kalau dia bilang you tidak, have a very good answer. Finish lah, no more. maka kamu dapat jawaban finalnya ya. Sudah selesai, tidak lagi lanjut. Right? Tuh. Number 3, Yang ketiga, the third ring ring yang ketiga is the adalah wedding ring. ya wedding ring, cincin Right? pernikahan. Wow, everybody come, Semuanya datang. and you pray, this is a marriage made in heaven. Wah, kita akan mengatakan bahwa pernikahan ini adalah yang ditentukan oleh surga. By the way, there is no marriage made in heaven. Ngomong-ngomong tidak ada lah yang namanya pernikahan ditentukan dari surga. All your marriage on earth. Karena menikah itu kan adanya di bumi ini. When you go to heaven, there's no marriage. Karena kalau di surga benar-benar tidak ada lagi kawin mengawinkan. Jesus say, when we go to heaven, we are not given into marriage. Yesus mengatakan saat nanti ada di surga itu tidak ada lagi yang namanya kawin mengawinkan. We will all be married to Him. Karena semuanya akan menikah menjadi mempelainya. Right? Then, what's the 4th ring? Jadi ring yang keempat itu apa? So you have the telephone ring, Saudara sudah punya dering telepon, you have the engagement ring, sudah ada cincin pertunangan, you have the wedding ring, sudah ada cincin pernikahan, and then you start your suffering. maka mulailah yang namanya suffering, yaitu penderitaan. Why you use the toothpaste like that? Mengapa kamu pakai apa itu tadi? What? Hah?
Toothpaste. Odol. Kok pakai odolnya begini? Why you never turn off the light? Mengapa tidak matiin lampu? Right? And then sooner or later somebody got to give Cepat atau lambat nanti kita akan masuk ke yang namanya a peace offering. apa namanya itu korban perdamaian. You got to make peace at home, right? Karena harus adakan perdamaian di rumah kan. I told the pastor, we had a pastors meeting yesterday. Kemarin itu kita punya pertemuan para pendeta. I told the pastors here, my wife and I, we never quarrel. Saya katakan kepada pastor-pastor di sini bahwa saya dan istri itu tidak pernah bertengkar. We are married for 38 years. Kita sudah menikah 38 tahun. We never quarrel. Kita nggak pernah yang namanya bertengkar. Why? Mengapa? Because when she's angry with me, Karena kalau dia marah sama saya, she just don't talk. dia cuma tidak mau ngomong aja. You cannot argue when you don't talk. Jadi tidak bisa berdebat karena dia tidak mau bicara. You know, when she's angry and there is a silent treatment, Saudara tahu pada saat seseorang marah dan kemudian diperlakukan dengan diam-diam, and Singapore can be 41 degrees, di Singapura itu bisa 41 derajat ya panasnya. my house feels like the Antarctica, you know. Jadi di rumah saya itu bisa terasa dinginnya seperti Antartika. You got to put on jacket to feel warm. Kita harus pakai jaket supaya agak hangat sedikit. That's not love. Itu bukan cinta. That's extravagant love. Itu cinta yang ekstravagan. So today I'm going to tell you about don't give up your ... Hari ini saya mau bicara tentang jangan menyerah terhadap titik-titik. Can we have the first slide? Oke, kita taruh di slide pertamanya. I made this slide myself, okay? I found it from Canva, okay? Ya. Ini karyanya Pastor Paul, dia buat pakai Canva. The church wanted to redo my slide. When I saw it, I says, no, I think I like mine better. Kemarin petugasnya bilang, mau nggak saya perbaiki slide-nya? Enggak deh, saya lebih suka buatan saya. Singapore taste lah. Ya, ini apa namanya? Cita rasa Singapura. Oh, not Medan ah? Laksa. Laksa, yeah? So what is your ... here? Jadi titik-titik bagi saudara itu apa aja? You see, each and every one of us, Apakah semua di antara kita ini, the moment you become born again, saat kita itu dilahirkan kembali, whether you consciously or unconsciously, God has give you a dream or a vision. tidak peduli apakah saudara sadar atau tidak sadar, Tuhan memberikan visi bagi kamu. We may not fully understand or have clear definition what that dream or vision from God is. Bisa saja kita itu tidak memahami sepenuhnya atau mengerti sebenarnya visi dari Tuhan itu berbicara tentang apa. I see young people sitting down here, Saya melihat anak-anak muda yang duduk di sini, people in their teens, yang sudah sedang berusia remaja, and young people in, you know, when they are from 12 all the way to 25, 30, they have great aspiration. anak-anak muda sekitar usia 12 sampai 25 tahun, mereka punya aspirasi mereka sendiri. And as parents, you know, children's aspiration change all the time. Dan saudara sebagai orang tua tentunya tahu ya, kalau anak-anak remaja ini aspirasi mereka itu selalu berubah-ubah setiap saat. This year they want to learn photography. Tahun ini pengen belajar fotografi, So you invest in all the nice camera and apparatus. sebagai orang tua tentu siapkan kamera, kemudian semua peralatan yang berhubungan sama fotografi. Next year they want to be artists. Tapi tahun depan mereka mau berubah menjadi seniman. And then following year they want to be model. Nah, tahun berikutnya mereka pengen jadi model. Very soon, not only the children bingung, the parent don't know what they want to become. Segera apa yang terjadi, bukannya mereka sendiri bingung, orang tuanya pun bingung. And that is a life almost like some of our Christians. Itulah hidup yang sepertinya kedengaran sama dalam kehidupan kekristenan. What do I mean by that? Apa arti maksud saya? You go to YouTube or you watch a sermon and you see this ministry that is so good. I'm going to be like that. Saudara mungkin nonton di YouTube ada pelayanan si A, si B, kemudian saudara merasa saya pengen kayaknya pelayanan seperti mereka. Right?
Because you're so impressed, you're so affected by this ministry. Karena saudara begitu terkesan dan juga terpengaruh dengan pelayanan mereka. And then few months later or maybe a year later, you are impacted by another ministry because he's moving in the supernatural. There's healing, there is miracles, and you want to do, I want to be an evangelist. Kemudian beberapa bulan kemudian mungkin saudara lihat lagi pelayanan yang lain masuk dalam urapan yang banyak mujizat terjadi, kesembuhan dan lain-lain. Saudara juga pengen terlibat dalam pelayanan seperti itu. Along the way, you see a very rich Christian and he's always giving a wonderful gift to the poor people, and he said, wow, I want to be a rich businessman. Kemudian saudara melihat ada kumpulan orang-orang kaya, pelayanan mereka adalah banyak memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian saudara juga berpikir, saya juga pengen menjadi pengusaha kaya. You see, the problem with us is that we are just one tree. Tree. Pohon ya. Saudara sadar nggak bahwa hidup kita itu seperti sebuah pohon? No rambutan tree produce mango. Tidak ada yang namanya pohon rambutan menghasilkan buah mangga. And no rambutan tree produce durian. Kemudian pohon rambutan tidak mungkin menghasilkan buah durian. So if a tree got one branch produce papaya, the other branch produce mango, the other branch produce watermelon, we do not know what to name that tree. Kalau benar-benar ada pohon yang satu cabangnya itu menghasilkan papaya, satu cabang lagi menghasilkan jambu, padahal nggak ada ya. Buah-buahnya berbeda-beda, kita juga bingung mau kasih nama pohon apa ini. You take over lah. But in each and every one of us, tapi dalam hidup kita, setiap kita, all of us have a dream or a vision or a goal that God has put inside us. Semua kita itu sebenarnya punya visi dan tujuan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. And sometimes, because we have this dream or this vision, dan kadang-kadang karena kita punya visi dan mimpi ini, a lot of believers, the next thing they will do is that they will do their very best to fulfill that dream or that vision. Maka kebanyakan orang Kristen akan berupaya sekeras mungkin untuk memenuhi yang namanya visi dan mimpi tersebut. And the end result is that most of us get very frustrated. Dan hasil akhir biasanya kita berakhir dengan frustrasi dan kecewa. True? Betul? And after a while, dan kemudian sesaat kemudian, we begin to doubt that dream. kita mulai meragukan mimpi tersebut. So you fill up the ... yourself. Maka saudaralah yang harus isi titik-titik ini. What dream was that God gave you? Sebenarnya mimpi apa yang Tuhan berikan kepada engkau? Now please don't make the mistake that because it's from God, it must be in the full-time ministry. Tolong jangan salah paham bahwa kalau itu dari Tuhan pasti harus masuk yang namanya full-time, pelayanan full-time. You don't have to be. Tidak harus begitu. There are some pastors that should not be pastors. Bahkan ada pastor yang harusnya tidak jadi pastor. Truly. Benar. There are some business people that should not be business people, they should be in the ministry. Bahkan ada orang yang pengusaha yang harusnya tidak jadi pengusaha, harusnya dia masuk ke dalam pelayanan full-time. Do you know why there is a conflict? Saudara tahu mengapa terjadi konflik demikian? And I was sharing with the pastors yesterday. It's like, think of Iskandar and myself are the same. Kemarin saya bicara seperti ini. Katakanlah saya dan Iskandar itu sama. So, this is a vision that God has gave me. Anggaplah ini adalah visi yang Tuhan berikan kepada saya. So, this is what God has given me. Inilah yang Tuhan berikan kepada saya. So, what most of us do, kebanyakan dari kita, yang kita lakukan adalah, is that, all right, that's my goal, that's my goal. Saya katakan, oke, itu adalah tujuan saya. What am I going to do? How do I do it? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caraku melakukannya? And we try to do it with our own strength. Dan kemudian kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. With our own experience. Berdasarkan pengalaman kita. With our own knowledge. Dengan pengetahuan yang kita miliki. But can I just share with you something? Bolehkah saya bagikan sesuatu bagi saudara? If it's God's dream, kalau memang ini adalah mimpi dari Tuhan, it must be by God's means. Tentu maksudnya adalah maksud Tuhan. If it's God's dream, kalau itu adalah mimpi dari Tuhan, it must be God's means. Harusnya dari
caranya juga cara Tuhan. If it's God's will, Dan kalau itu adalah kehendak Tuhan, it must be God's way, harus pakai cara Tuhan, not our way. bukan pakai cara kita. So the issue with many of us is that we see this dream and then we try and then we say, oh, it's not working, so we try another. And we waste our whole entire life trying to fulfill something that only the Holy Spirit can do in your life. Kebanyakan yang terjadi adalah kita mencoba dengan cara kita, pakai cara ini tidak berhasil, kita ubah lagi caranya, dan kemudian kita menghabiskan sepanjang waktu, bahkan seumur hidup kita, lelah dan tidak mencapai. And it doesn't matter Tapi tidak masalah how much grace preaching you hear, berapa banyak khotbah tentang anugerah yang sudah saudara how much, dengar. how much of speaking over yourself that you do, Tidak peduli dengan apa yang sudah bicara kepada saudara dan sudah saudara lakukan. how much holding on to the word of God that you have. Bagaimana saudara sudah berpegang pada firman Tuhan yang saudara pernah dengar, If you're only going to do it your way. tapi saudara tetap mau lakukan dengan cara saudara. You know why? Tahu saudara mengapa? Because we are in a comfort zone. Karena kita pada dasarnya ada dalam zona nyaman. So people who sing, I did it my way, found themselves not there but there. Jadi orang yang menyanyikan lagu tadi itu, aku lakukan caraku, tidak ada di sana tapi di situ. So, how do we do this? Jadi bagaimana cara kita melakukan ini? God gave you a vision. Tuhan berikan visi. God tells you this is what He wants you to be. Tuhan sudah katakan inilah yang aku kehendaki untuk kamu perbuat. You know why? Saudara tahu, We fail, kita gagal, we forget kita lupa we are in Christ. bahwa kita ada dalam Kristus. And all of us Dan kita semua are surrounded. dikelilingi oleh We're surrounded by our experience. dikelilingi oleh pengalaman-pengalaman kita, We're surrounded by our education. dikelilingi oleh latar belakang pendidikan We're kita, surrounded by our family and friends relationship. dikelilingi oleh keluarga-keluarga dan kenalan kita. We're surrounded by the type of country that we are in. Kita dikelilingi oleh tipe negara, jenis negara yang kita ada. And when you try to bring all this with you, Nah, saat saudara membawa ini semua beserta dengan dirimu trying to fulfill untuk mencoba memenuhinya what God has given you, apa yang Tuhan berikan kepadamu, the world will stop you. maka dunia akan menghentikan langkahmu You will not be able to do that. dan kamu tidak bisa lakukan seperti itu. And that is why when you are born again, Itu sebabnya saat saudara lahir baru, Jesus Yesus give us the Holy Spirit memberikan kepada kita Roh Kudus to live in you and I. untuk tinggal hidup di dalam saudara dan saya. And therefore it is not by might, Itu sebabnya bukan oleh kekuatanmu, it's not by strength, bukan oleh kekuatanmu, it is by the Spirit of God. tapi oleh karena Roh Tuhan. And in the Spirit, Dan di dalam Roh, dalam Roh, this is me here, right? jadi ini adalah saya. And that's the goal that God gave me. Ini adalah tujuan yang Tuhan tentukan bagi saya. In the Spirit, Dalam Roh, my spirit dalam Roh saya, with the Holy Spirit dengan Roh Kudus, can come to the presence of God bisa datang di hadapan hadirat Tuhan and ask God, dan tanya pada Tuhan, how bagaimana? do I, this is the vision, this is not me, this is the vision of me. Jadi ini bukan diri saya, tapi ini adalah visi saya. Let's say the screen is the presence of God. Katakanlah layar ini adalah hadirat Tuhan. I can come to God. Maka saya bisa datang kepada Tuhan. I says, I've tried. Saya bisa katakan, aku sudah coba, I've given my best. aku sudah lakukan yang terbaik, I've done everything I think I can do. aku sudah lakukan apa yang aku pikir bisa aku lakukan, But I'm giving up. tapi aku menyerah di sini. And God says, Dan Tuhan katakan, I'm not asking you to do it your way. saya bukan bermaksud kamu lakukan dengan caramu. I've been waiting for you to ask me how to do it. Justru aku telah menunggu engkau bertanya padaku bagaimana caranya. You know, most of us when we pray, Kebanyakan kalau kita berdoa, we don't pray. kita bukan benar-benar berdoa. You know how we treat God? Saudara tahu bagaimana kita perlakukan Tuhan? We treat God like, hey Google, hi Siri,
Oh, kita perlakukan Tuhan kayak, "Hai Siri, My Hey, phone. Google. When I say hey, Google, my halo phone. Google." You understand? Saudara paham? The way we come to God Cara kita datang pada Tuhan, is, God, I pray for my father, I pray for my mother, I pray for my daughter, I pray for my son, I pray for my work, I pray for my business, I pray for my girlfriend, and then finish, go up. Have you prayed? I prayed. No, you kita haven't prayed. berdoa pada Tuhan adalah caranya kayak tadi itu. Ada pintu ni. I did it my way. Jadi kita berdoa biasanya kan aku udah doakan papa, mama, adik, semuanya kita doakan, udah selesai. Itu, aku sudah berdoa. When we say we talk to God, Jadi kalau kita bilang bahwa aku berbicara sama Tuhan, how many of us actually spend time sitting down and shut up and let God speak? berapa banyak di antara kita saat kita berdoa itu menyediakan waktu justru diam dan mendengar apa yang Tuhan katakan. What is prayer? Sebenarnya doa itu apa? Conversation. Itu adalah percakapan. How can it be a conversation when it's a monologue? Bagaimana bisa disebut percakapan kalau satu arah? Only Pastor Iskandar can stand here and be stand-up comedian. Hanya Pastor Paul lah bisa berdiri di sini jadi stand up comedian. So what do we do? Jadi apa yang kita lakukan? In the spirit, Dalam roh, this is your surrounding. ini adalah sekelilingmu, This is all your circumstances. ini adalah situasi keadaanmu. But you can come to God. Tapi sebenarnya saudara bisa datang pada Tuhan. Lord, I see this vision that you've given Tuhan, me. aku sudah melihat visi yang kau berikan. What do I do? Apa yang aku lakukan? And God tells you. Dan Tuhan beritahu padamu. And you know what? Most of the time when God tells you to do something, Saudara tahu nggak kalau Tuhan pada waktu dia katakan lakukan ini padamu, you know what we say? biasanya kita katakan apa? Cannot. Kita bilang nggak bisa It's Tuhan. beyond me. Sorry. It's beyond me. Oh, ini melampaui kemampuanku. I cannot. Aku nggak bisa. And you know what God will tell you? Saudara tahu apa yang Tuhan akan katakan? I know. Aku tahu kamu nggak bisa. Because it's not yours. Karena bukan milikmu, It's mine. itu punya aku. Because if it's yours, Karena kalau itu visimu, you don't need me. tidak butuh aku. Amen? Amin. True? Betul. And therefore, Itu sebabnya how we live our life then, bagaimana kita harusnya menjalani hidup kita in the spirit, dalam roh when you pray, saat engkau berdoa and you hear God, dan engkau mendengar Tuhan bicara and you take from dan God, kamu ambil itu dari Tuhan, let your spirit man stay there in the presence of God. maka biarlah manusia rohanimu tetap ada di sana bersama Tuhan. And then, Kemudian with your eyes focused on Jesus, dengan matamu tertuju fokus pada Yesus, not on your circumstances, bukan lagi kepada situasi keadaanmu, not in the political situation, bukan juga dengan situasi politik yang ada, not in the economic bukan situation. juga dengan situasi ekonomi yang ada, Just take one step maka melangkahlah satu langkah according to what God tells you to do. menurut Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Ladies and gentlemen, Saudara-saudara, I tell you a story. saya mau cerita. I tell you a truth. Saya mau cerita kebenaran. You cannot live tomorrow today. Kamu tidak bisa menghidupi hari esok, hari ini. True or not? Betul tidak? Do you know something? Tahukah saudara, Indonesian time now is 11:10. waktu Indonesia 11.10. Alright? Indonesian time now is 11:10. You Waktu- cannot live 12:10 right now. Jam menunjukkan 11.10 sekarang, saudara nggak bisa hidupi 12.10 sekarang. You understand what I'm trying to say? Saudara paham ya maksud saya? And it's the same. You cannot live in your past now. Jadi sama juga sebenarnya saudara tidak bisa menghidupi masa lalumu saat ini. So what do we do? Jadi apa yang kita lakukan? Even though your mental don't understand, Meskipun mentalmu tidak bisa paham, what do you do? apa yang kau lakukan? Take the step of faith. Ambil langkah iman. That's all God is asking you to do. Sebenarnya itu yang Tuhan mau kita lakukan. You take that one step, Saudara ambil satu langkah, God in His Spirit, di dalam Tuhan dalam rohnya, you are looking at the natural, saudara matanya mungkin ngelihat it doesn't situasi make sense, secara alamiah tidak masuk akal, but God tapi in Tuhan the spiritual dalam roh is arranging 1,000, 1,000,000 things that you don't know and you don't see. sudah mengatur ribuan dan million and thousand. 1,000 and million.
ribuan dan Juta. jutaan perkara yang Tuhan sudah siapkan bagimu. 1, 2, 10. 10.000. You understand? Saudara paham? When you allow God to do that, Saat saudara izinkan Tuhan melakukan when itu, you finally dan pada saat saudara akhirnya come to that place sudah mencapai posisi to what God really makes you, di mana Tuhan inginkan saudara, you will say, maka saudara akan katakan, people will ask you, orang-orang akan tanya, especially people who knows you for years, apalagi orang-orang yang kenal padamu sudah bertahun-tahun, how did you become like that? kok kamu bisa ya hari ini seperti ini? You cannot take glory. Saudara nggak bisa ambil kemuliaan itu. Why? Mengapa? Because you know Karena saudara sendiri tahu it's not you, bahwa itu bukan saudara, it's God. itu adalah Tuhan. Amen? Amin. Amen? Thanks. For Amin. Terima Come. kasih. Second, okay, go back. Let's do the second slide. Oke, kita akan masuk ke slide kedua. In life, we will have problems. Dalam hidup ini kita akan punya masalah, Pasti. pasti ada. True or not? How Betul many here got no problems? Put up your hand. Berapa banyak di antara saudara di sini yang tidak punya masalah? Angkat tangan. Only Pastor Lita. Cuma Pastor Lita lah yang Because all the problem give to Pastor Yudi. dia nggak punya masalah karena masalahnya dia lempar ke Pastor Yudi. She really believe in cast all your cares. Dia benar-benar percaya sekali dengan apa yang namanya serahkan khawatirmu. But cast on the wrong person. Tapi dia serahkan ke orang yang salah. But it's true. Tapi benar ya, I'm married 38 years. saya menikah sudah 38 tahun. I'm at the age of 62. Usia Pastor Paul ya, 62. Right? And yet, I still face issues. Tapi saya juga tetap mengalami yang namanya masalah. We will have problems on life. Tentu dalam hidup kita punya masalah. There's no such thing as a problem-free life. Tidak ada yang namanya hidup tanpa masalah. And many a times I tell you, there's only two type of people I know has no problems. Saya harus katakan bahwa ada dua jenis orang yang tidak punya masalah. The first type are those who really rest in peace. Jenis pertama adalah mereka yang sudah beristirahat dalam ketenangan, rest in peace. You know who they are, right? Saudara tahu lah ya siapa mereka. You know why they are peaceful? Saudara tahu kenapa mereka damai? Because when they go, you leave them alone. Sorry. When they left, you leave them alone. Karena waktu mereka berangkat, saudara tinggalkan mereka, makanya tenang mereka. Nobody go to the tomb every day and talk to them, right? Karena nggak mungkin kan ada orang yang tinggal di kuburan terus kan. For the Chinese, maybe Cheng Meng, you all go and then pretend, oh, yeah. pretend cry. Mungkin orang Chinese bisa lah ya, pas Cheng Beng aja itu datang ke sana pura-pura nangis gitu. After that, go and eat bebek kau. Habis itu kumpul-kumpul makan-makan bebek panggang dan lain-lain. In life, we will have problems. Dalam hidup tentu kita punya masalah. Don't look for a problem-free life. Jangan mencari yang namanya hidup tanpa masalah. Do you know problems are actually good? Saudara tahu nggak sih? Problem itu sebenarnya bagus It's good. loh. Bagus. You know why? Tahu kenapa? It means God trusts you that you are able to overcome with His strength. Itu berarti Tuhan percaya bahwa kamu bisa melewati itu dengan kekuatan Dia. So parents, Jadi orang tua, don't make your children's life too comfortable. jangan buat anakmu itu hidupnya terlalu nyaman. Let them suffer a bit. Biarlah mereka sedikit menderita. Serious. Serius. I make all my children go to work when they were younger. Saya juga izinkan anak-anak saya itu suruh dia bekerja pada waktu usia mereka masih sangat muda. I ask them go and do part-time work. Saya juga suruh mereka cari kerja part time. You know, they go there and I know they will be abused. Tentu saya tahu mereka itu merasa sedikit rasanya tidak cocok bagi mereka. They're 13 years old, 14 years old, they go and sell pao cha, the bubble tea and all that, right? Ya, bayangkan usia mereka 13 tahunan gitu ya, mereka harus bekerja menyiapkan yang namanya boba tea. And then they stand like 8 hours a day, 10 hours a day. Mereka berdiri 8 sampai 10 jam sehari. They come back, they're tired, they grumble. Pada saat mereka pulang ke rumah, mereka capek dan ngomel ya, ngoceh. It's normal. Itu normal. Do you know something? Saudara tahu? Because that's what the real world is. Karena dunia ini seperti itu adanya.
The real world is not going to pamper them the way you pamper them at home. Dunia ini tidak mungkin membuat mereka nyaman seperti engkau membuat mereka nyaman di rumah. Clear? Jelas? And therefore, my 3 daughters, when they grow up, they are like, when people are complaining, they're like, grow up lah, grow up. You know, they're telling people their age, grow up, grow up. Itu sebabnya ketiga anak perempuan saya, di usia mereka, tentu banyak teman-teman kalau mereka ngoceh, justru mereka lah yang mengatakan, ya dewasalah sedikit pada usia mereka sama. Second type of the no problem Huh? people. Second type, huh? I haven't said it right. Yeah, wait lah. Okay, I'm waiting. So if you always comfort people, Jadi kalau saudara selalu buat orang nyaman, the second type of people, thank you, Pastor. oke, jenis orang kedua, Second type of people are people like him. orang yang tidak punya masalah, jenis kedua adalah orang-orang gila. Yes, it's people who are have you seen John the Baptist in the road? Sorry. John the Baptist in the road. Oh, saya mau pakai contoh dari Yohanes Pembaptis pada saat di jalanan. They don't care. They are dirty. They are smelly. They don't care. Orang-orang yang tidak peduli kalau orang lihat mereka itu bau, kotor, mereka nggak peduli loh. In their mind, they live in a world of their own. Karena di dalam pikiran orang-orang seperti itu, mereka punya dunia mereka sendiri. And the same reason, do you know why they have no problems? Dengan alasan yang sama, tahu nggak mengapa mereka tidak punya masalah? Because when you see them, you avoid them. Karena kalau saudara ketemu mereka, saudara menghindar kan, berarti pembawa masalah saudara. Those who died, you leave them alone. Kalau orang mati kan saudara tinggalkan mereka kan. Those who are gila on the road, you also leave them alone. Orang gila di jalanan juga saudara juga tinggalkan mereka kan. But in life, we will have problems. Jadi dalam hidup kita tentu punya masalah. Whatever problems you are facing, Tapi masalah apapun yang saudara hadapi, God, amazing grace, maka anugerah Tuhan yang luar biasa is there to help you overcome them. ada bagimu untuk melampaui semua perkara. So John 16:33 says, in this world you have problems, but fear not, for I have overcome the world. Dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan bahwa tentu hidup ini ada masalah, tetapi janganlah takut, aku telah mengalahkan dunia. Not you have overcome the world. Jadi bukan saudara yang mengalahkan dunia. You can't even overcome your wife. Jangankan kalahkan dunia, kalahkan istri aja nggak sanggup. You can't even overcome your son and daughter. Kalahkan anak laki-laki dan perempuan aja nggak bisa. I'm staying at this present hotel. Saat ini saya tinggal di hotel yang saat ini saya ada. Yesterday and today, Kemarin dan hari ini, during breakfast, saat saya makan breakfast, I see probably 18-month or 20-month-old child control the parent. saya melihat ya ada seorang anak kecil berusia sekitar 18 bulan sampai 20 bulan, dia yang mengontrol, mengendalikan orang tuanya. And children's fantastic in this way. Anak ini luar biasa sekali. Breakfast time, huh? Saat sarapan, So I like to sit alone because I'm single. I like to sit alone at one small table away from the crowd. saya suka mencari tempat yang dimana saya bisa duduk sendirian dan agak jauh dari keramaian. So this mother has 2 child, one older boy and one little girl. Jadi ibu ini punya 2 orang anak, satu yang lebih besar dan satu lagi lebih kecil. So he took the little boy hands and start walking. The little girl was with the father and probably either the mother of the husband or the wife, I don't know, yeah? Maka ibu ini menggandeng tangan anak laki-lakinya dan anak perempuannya itu mungkin sama bapaknya dengan mertuanya atau siapa. Yesterday and today, exactly the same scene. Exactly the same scene. Jadi ini kejadiannya mirip sekali kemarin dan hari ini. The moment the mother took the son's hand, the daughter cried. Saat mamanya menggandeng tangan anak laki-lakinya, itu anak perempuannya itu tantrum. And this is what she do, okay? It's Dan like, you have to follow me, ah. Oke. I doubt. This is what she do. Ini yang dia lakukan. The little girl. Jadi anak perempuan ini, So the mom and the brother walk far away. jadi mamanya dan anak laki-laki itu kan udah jalan agak jauh, Little girl. maka anak perempuan kecil ini This is what she do. dia yang lakukan. And then she lie on the floor. Hey, lie down on the floor. Eh? I'm interpreting, not imitating. Okay.
Ini yang dilakukan anak perempuan tadi itu ya, dia langsung bertingkah seperti itu dan tiduran di lantai. You cannot talk against insurance and sure Jangan lose. dilawan ya orang kayak gini ya. So, and then you know what she did? Saudara tahu apa yang dia lakukan? She put down her hand and cried. "Ah!" Dia menangis di tangannya sendiri. And you know what she do next? Saudara tahu apa yang terjadi She look berikutnya? up and see the response of the mother. Oh, dia lihat respon mamanya. And when the mother turned back and looked, she, "Ah!" Begitu mamanya ngelihat dia langsung bertingkah seperti itu kembali. Who taught them this? Sebenarnya siapa sih yang ngajarin mereka? Parents. Orang tuanya juga. We allow them that. Karena kitalah yang izinkan mereka begitu kan. And when we keep allowing them that, Jadi kalau kita terus izinkan mereka berkelakuan seperti itu, they will not be ready to meet the world. maka mereka nggak akan pernah siap untuk menghadapi dunia. Now, she's young, of course, the mother had to pick her up and all that. That's fine, okay? Ya karena dia masih kecil tentulah mamanya harus angkat dia lagi dan kemudian bikin dia nyaman ya. But God's love is not like that. Tapi kasih Tuhan tidak seperti itu. God's love will allow you to go through hard times. Kasih Tuhan itu bisa mengizinkan saudara melalui masa-masa sulit. Ladies and gentlemen, Saudara-saudara, God's love will let you go through the greatest trial of your life, and that trial is called the trial of doubt. Tuhan bisa aja izinkan saudara masuk ke dalam yang namanya percobaan. Percobaan yang terbesar itu yang disebut sebagai percobaan yang kita alami yang namanya tidak percaya. Let's go to the third slide. Kita masuk ke slide ketiga. So you have a dream. Jadi saudara punya mimpi, The I there is not you. The I there is God, okay? jadi saya itu bukannya diri saudara ya, I-nya itu di sana bukan saudara tapi Tuhan, I. God has a desire. Jadi Tuhan itu ada keinginan dia, He desires to have a family. dia ingin punya sebuah keluarga. God's desire is so sure, He is willing to give His all. Keinginan Tuhan itu begitu pastinya sampai dia itu mau rela untuk menyerahkan semua yang dia punya. You know, when God say He give His all, He really meant He give His all. Saudara tahu saat Tuhan mengatakan aku berikan segalanya, itu berarti benar-benar segalanya. Why? Mengapa? Because God came as man Karena Tuhan sudah datang menjadi manusia to die for you and I. untuk mati bagi saudara dan saya. Our own family, when you are a lot of utang and your own family don't want to know you. Saudara kalau ada dalam hutang ya, mungkin keluarga saudara pun tidak mau kenal sama saudara. Right? Ya, If you always do silly things, kalau saudara terus melakukan hal-hal bodoh, maybe the first time you fail, they help you out. mungkin saat saudara gagal, mereka keluarga kita itu oke lah masih bisa tolong kita supaya keluar dari masalah. Right? Try failing again and again. Coba teruslah kesalahan yang sama terus. Even your closest people that you know will turn away from you. Maka bahkan orang terdekatmu pun akan meninggalkanmu. But God doesn't turn away. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Instead of giving up on us, He sent His only begotten Son to die for us. Jadi dia bukannya menyerah kepada manusia, tapi dia benar-benar memberikan anaknya itu bagi kita. What is the most valuable thing you have right now with you? Sekarang tahukah saudara apa yang paling berharga yang saudara miliki saat ini? It's not your car. Bukanlah mobilmu, It's not your house. bukanlah rumahmu, It's not your million trillion rupiah business. bukanlah bisnis yang bernilai miliar atau triliunan, It's a family you have. tapi adalah keluarga yang engkau miliki saat ini. How many will love another person so much you're willing to sacrifice your own son or your own daughter for the sake of somebody else? Seberapa besar sih kasihmu sampai kamu mau demi seseorang yang lain itu mengorbankan anakmu sendiri? We don't understand love. Artinya kita belum paham apa artinya cinta. We understand love according to our comfort. Kita cuman mengerti arti kasih atau cinta itu menuruti apa yang kita paham. Let's go to the next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. So God choose, you notice I purposely use the word not hopeless, but the hope gone. Jadi
Tuhan memilih orang-orang yang bukan tidak ada harapan, tapi sudah enggak ada harapannya. How many of you have not become hopeless? It's like your hope is totally gone. Jadi bukannya tidak ada harapan, tapi harapannya itu sudah pergi tinggalkan kamu. You look at the vision, Saudara melihat visi tadi, you look at the dream, saudara melihat mimpi tadi, you try 5 years, 10 years, 15 years. saudara sudah coba 5 tahun, 10 atau 15 tahun, What happened? apa yang terjadi? You become hopeful Saudara kadang merasa penuh harapan, to doubtful, tiba-tiba menjadi penuh keraguan, and then something good happened, you're hopeful again, tiba-tiba ada hal baik terjadi, tiba-tiba harapannya naik lagi. and then you're doubtful, Kemudian balik lagi ke ragu-ragu, and then you're struggling, kemudian bergumul, and then you're hopeless, kemudian tidak ada harapan lagi, and then your hope gone. dan kemudian harapan apapun sudah pergi. And yet, God Tapi- choose people who totally has no more hope in life. Tetapi Tuhan memilih orang-orang yang justru sudah tidak punya pengharapan atau pengharapannya sudah tinggalkan dia. That when Jesus came on earth, Jadi pada waktu Yesus datang ke dunia, you know what he said? saudara tahu apa yang dia katakan? He said, hey, Dia katakan, hai, listen. dengarkan, God's kingdom is here. kerajaan Allah ada di sini. The kingdom of God is here. Kerajaan Allah telah datang. And you know who he talked to? Saudara tahu dia katakan itu kepada siapa? You know who he talked to? Saudara tahu dia katakan kepada When you siapa? want to introduce a kingdom, when you want to introduce a product, when you want to introduce a business, who do you introduce to? Saudara kalau ingin memperkenalkan sebuah kerajaan, sebuah produk atau apapun itu, satu bisnis, saudara akan perkenalkan kepada orang-orang seperti apa? You present that dream, that vision, that kingdom, that product to people you think who are the movers and shakers that can change and buy your product or help you in your kingdom. Pasti saudara akan berpikir, akan presentasikan produk atau apapun yang bagus menurut saudara itu kepada orang-orang yang menurut saudara punya potensi untuk bergerak memperkenalkan produkmu itu, betul? True or not? Betul? True? Right? If you want to sell a Brompton bicycle, Jadi katakanlah kalau saudara pengen jualan sepeda Brompton. you all have Brompton here in Indonesia? Have, right? Ada. How much is the Brompton now, Ronnie? Brompton harganya berapa ya? 50. Huh? 20 ya? 26 juta. 26 juta for sepeda. Ya, sepedanya harga 26 juta Okay. itu Brompton. Would you present present a product that costs 26 juta to somebody who only earn about 5 juta a month? Saudara mungkin nggak sih perkenalkan produk sepeda harga 26 juta kepada orang yang cuma punya penghasilan 5 jutaan? Most likely, Kebanyakan sih kemungkinan besar no, right? tidak kan? Who would you want your customer to be? Saudara pengen customer saudara itu orang seperti apa? Those that you believe that can buy the product, Tentu mereka yang saudara anggap mampu beli produkmu kan? who doesn't ask you for installment. Yang tidak harus minta cicil kepadamu kan? But you know who Jesus presented to? Tapi saudara tahu nggak, Yesus presentasikan kepada siapa? He presented to tax collectors. Dia presentasikan kepada pemungut cukai. He presented to fishermen. Dia juga presentasikan itu kepada para nelayan. When you go near, you got to do this, you know, Kalau ketemu orang begini kan harus tutup hidung ya. because you do not know whether you're smelling a prawn, an octopus, a squid, or a fish. Karena saudara nggak tahu hari ini dia punya aroma apa. Mungkin aroma cumi, aroma ikan atau apa. Right? Jesus presented to them. Tapi Yesus presentasikan kepada orang-orang begini. Why? Mengapa? These are the one that has hope gone. Dan inilah orang-orang yang dianggap sebagai orang yang harapannya sudah pergi. So if you are only living life from day to day, month to month, on a salary, on a business, just to live your life, Kalau saudara sedang ada dalam hidup yang sehari-hari kerja dan punya penghasilan sekedar memenuhi kebutuhan hidup, God sent His Son kepada orang seperti ini Tuhan kirim anaknya to you and I. bagi saudara dan saya. So God gave us 3 examples in the Bible. Next Jadi one. Tuhan berikan 3 contoh dalam Alkitab. So it says this, Dikatakan seperti ini, He used this guy called Abraham. dia pakai seorang
laki-laki namanya Abraham. Alright, now, this is in Genesis 15. Ini ada di Kejadian 16. Alright, and I'll just read through it quickly. It says, after these things, the word of the Lord came to Abram in the vision and says, do not be afraid, Abraham, I'm your shield, your exceedingly great reward. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Look at what Abraham say next. Lihat apa yang dikatakan Abram Let's go back. berikutnya. Okay, go. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Stop there for a while. Kita berhenti di sini dulu sebentar. Do you know how old is Abraham at this time? Saudara tahu berapa usia Abram pada saat ini? This is 10 years after God asked him to come out. Ini adalah 10 tahun setelah Tuhan meminta dia keluar dari tanah orang When he tua. came out from Haran, Dia keluar dari Haran, all right, he was 75 years old. dia itu 75 tahun umurnya. 75 years old, wife 65 years old, cannot give birth. Jadi orang seumuran itu tidak bisa punya anak. Wife 65, Mengapa? the wife 65 cannot give birth. Now the man is 75, the wife, now the man is 75, 85, and the wife is 75. Oke, saat ini istrinya usia 75, suaminya usia 85. Okay? Cannot give birth. Tidak bisa lagi punya anak. If you are Abraham, 85, if you are Sarah, 75, cannot give birth, you still want to hope or not? Kalau saudara adalah Sarah pada saat itu, ya kan usiamu usia 75, enggak bisa punya anak lagi. Apakah masih punya harapan rasanya? You waited 10 years already, no? Bahkan saudara sudah tunggu 10 tahun ya. Waited 10 years on the promise. Sudah menunggu 10 tahun terhadap janji Tuhan. Now, 10 years later, 10 tahun kemudian, you're getting older. usia sudah bertambah tua. Even stand up, wake up in the morning, the knee also a little bit, ayo. Mungkin pada saat bangun pagi pun lutut juga susah ya. Do you still want to believe God that God can give you a child? Masihkah engkau mau percaya bahwa Tuhan akan memberikan anak bagimu? So the calling of a nation is start with a guy that is hope gone. Jadi panggilan terhadap satu bangsa yang besar diberikan kepada satu orang yang sebenarnya harapan sudah pergi. Abraham said, see, hey, God can see or not? I childless, you know. Jadi dia katakan kepada Tuhan, Tuhan lihatlah, lihat. Saya enggak punya anak, engkau bisa lihat enggak sih? Let's go to the next slide. Kita lihat slide berikutnya. The promise, Janjinya, verse 4. ayat 4. And God says, this one shall not be your heir, but the one that comes from your own body shall be your heir. Firman Tuhan kepada dia, katanya orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Next verse, Ayat berikutnya, verse 15. Let's go to the next verse. Verse ayat 5. berikutnya, ayat 5 ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. So those of you who have heard this sermon before, or this part of the sermon before, question, what time of the day did God bring Abraham out to look at the stars and count them? Mungkin bagi saudara yang pernah mendengar kisah ini, coba saudara tahu nggak, kira-kira jam berapa atau hari seperti apa waktu Tuhan membawa Abram keluar untuk melihat ke langit. When do you menghitung see bintang. stars? When do you see stars? Biasanya melihat bintang pada waktu apa? Night time, right? Waktu malam kan? Alright? Ya. Right? So Abraham went out. Jadi Abram keluar. Look at the next verse. Lihat ayat berikutnya. Verse 6. Ayat 6. Bahasa Indonesia. Lalu percayalah Abram. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. It's very strange. Ini aneh. The Bible never said that Abraham looked up. Di Alkitab tidak tercatat bahwa Abram lihat ke langit seperti Listen, yang diminta. God says, look up the heavens, Padahal Tuhan mengatakan coba lihat ke langit, count the stars. hitunglah bintang-bintang. If you can count them, Jika engkau dapat menghitungnya, that many I will give you.
maka seperti itulah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham went out. Jadi Abraham keluar, But you know something? saudara tahu, Nowhere in the Bible tidak tercatat di Alkitab it says that Abraham looked up. yang dikatakan bahwa Abraham melihat seperti yang diminta Tuhan. In fact, he looked inside. Bahkan dia lihatnya ke dalam, And the word says this. karena ayatnya mengatakan, Abraham believed God. percayalah Abraham kepada Tuhan. Do you know why? Saudara tahu? Let's look at the reason why. Kita lihat alasannya. Let's go to the mengapa. next verse, verse 7. Ayat berikutnya, 7. ayat 7. Go ahead. listen. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Carry on. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Stop there for a while. Kita berhenti lagi sebentar. I do not know whether you understand this in the English Bible, yeah? Saya nggak tahu apakah saudara paham kalau baca dari versi Inggrisnya. Very specific. Sangat spesifik. It says a 3-year-old heifer. Dikatakan di sini 3 tahun umur dari Yang pertama berarti Heifer. lembu betina. Okay? A heifer Lembu betina is not a cow. is not a cow. It's not. You know when a heifer becomes a cow, there are cows lah. But you know when a heifer becomes a cow in the English? Saudara tahu lembu betina menjadi benar-benar lembu itu dalam bahasa Inggrisnya apa? You know when? Kapan? A heifer becomes a cow when a heifer give birth. Lembu betina baru menjadi lembu sejati gitu ya. Kalau Because- dia sudah melahirkan anaknya. A female cow or calf that haven't give birth is called a heifer. Jadi lembu betina yang belum pernah melahirkan anak lembu itu masih tetap disebut lembu betina. That means virgin. Jadi masih perawan dia. Do you know at what age a cow normally give birth? Saudara tahu nggak umur berapa seekor lembu betina itu bisa melahirkan anak? You know at what age? Kira-kira di umur So the berapa? moment they are born, Waktu mereka sudah how dilahirkan, long before they start to be able to give birth? sampai berapa tahun umur mereka baru bisa mulai melahirkan anak? Anybody know? Ada yang tahu nggak? You only know to eat wagyu and sirloin and steak. I don't Nggak know. ada yang tahu kan umur-umur lembu ini, yang taunya cuma ada wagyu apa makan ya. It's roughly 20 months onwards. 20 months. Oh, you are cow expert. Oh no, because my cattle friend in Australia and New Zealand tell me. Kebetulan ada teman di Australia, Pastor Paul itu peternak lembu, jadi dia tahu sekitar umur 26 bulan ya, 20 months. 20 months. Oh, 20 bulan udah mulai. Okay? So Iskandar has been with me to Australia. He knows that I got a lot of friends in my church in Australia. There are a lot of farmers, so they do all these things. Jadi di Australia teman Pastor Paul di sana ada gereja juga di sana. Kebanyakan mereka itu petani dan peternak, jadi tahu. So when I talk to them about this, Jadi waktu saya cerita hal ini kepada mereka, they told me, Pastor, do you know how old is a cow when the cow start giving birth? maka mereka bertanya kepada saya, Pastor, tahukah engkau bahwa berapa usia mereka lembu itu bisa melahirkan anak? Orang bule kan? Yeah, orang boleh. Aussie. So the thing is this. Jadi masalahnya adalah, For a cow at 3-year-old that has not give birth, it simply tell you this. This cow is not productive. jadi untuk lembu betina yang berumur 3 tahun masih belum pernah melahirkan anak lembu, artinya ini nggak produktif lembunya. God specifically used the word 3 years old. Jadi Tuhan secara spesifik menggunakan kata umur 3 tahun ini. Any cow for a farmer after second year doesn't produce calf, they kill the cow. Jadi biasanya peternak lembu ini kalau sudah 2 tahun lembunya berusia dan kemudian belum juga memproduksi, biasanya mereka akan persembahkan. They become your steak.
Itulah yang jadi steak yang kamu They makan. send to the restaurant where you order. Ya, dikirim ke restoran, kalau kamu order ya daging seperti itu. And it's the same for the goat. Sama juga dengan kambing. Goat even shorter. 18 months they are supposed to start giving birth. Kalau kambing itu maka lebih pendek lagi usianya. Start giving birth. What month? 18 months. Bahkan kalau kambing itu 18 bulan sudah mulai yang melahirkan. You understand? Saudara paham? For God to specifically say 3 years, He's telling Abraham, you think it's impossible. You are 85 and you think it's impossible. I will show you what is possible. Artinya dengan sengaja Tuhan menunjukkan secara spesifik kepada Abram bahwa engkau berpikir tidak mungkin karena umurmu sudah 85, aku justru membuat itu menjadi. Let's go to verse 10, please. Kita masuk ke ayat 10. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Verse 11. Ayat 11, ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. So, what time is this again? Nah, kira-kira jam berapa kejadian ini? Ask you a question. Saya mau tanya, A 3-year-old cow is a big cow. kalau lembu berumur 3 tahun itu pasti besar ukurannya. How long does it take you to cut the cow into half? Kalau mau potong lembu jadi 2, butuh berapa lama waktunya? Lembu besar. You not only have a cow, you have a goat, you have a male ram, you have pigeons and turtle dove. Karena di sini kan bukan hanya lembu ya, ada kambing lagi, ada domba, kemudian juga ada burung tekukur dan burung merpati. How long does it take you to divide them into 2 and then place them on the ground? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kamu bisa potong jadi 2 bagian semua hewan ini? A long time. Cukup lama ya. Verse 11 tells you that the vultures want to eat the... Jadi ayat 11 dikatakan burung-burung buas itu mau makan dari daging binatang ini. Alright? Verse 12, please. Ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Wait, hang on here. What time is this? Ini jam berapa ya? Sunset. Sunset. Apakah matahari terbenam? Right? God took Abraham out Jadi Tuhan bawa Abram keluar, and tell Abraham, look up the stars. dia minta Abram untuk melihat ke langit. But the sun haven't set. Tapi waktu itu matahari belum terbenam kan? And Abraham got to cut the animals. Dan Abram masih butuh waktu untuk memotong jadi 2 bagian So hewan-hewan what time tadi. did God took Abraham out? Jadi berapa lama? What time? What Oh, time? berarti Kapan? artinya jam berapa kira-kira Tuhan bawa Abram keluar tadi? You know, Hebrew Bible tell you it's roughly about 3 o'clock in the afternoon. Maka kalau kita lihat kepada Alkitab Ibrani, itu kira-kira jam 3 siang. How many of you at 3 o'clock in the afternoon look up the stars and look up the sky and look for stars? Berapa sih di antara kita yang jam 3 siang gitu ya, melihat ke langit cari-cari bintang? So when God took Abraham out Jadi waktu Tuhan bawa Abram keluar and tell Abraham, look up the heavens and count the stars, dan meminta Abram untuk melihat ke langit dan hitunglah bintang. you know what Abraham think? Saudara, kira-kira apa yang dipikirkan Abraham? Gila are you? Gila Tuhan, Huh? Where got stars? mana ada bintang jam No. segini. Abraham believed God. Tapi yang terjadi adalah Abram percaya kepada Tuhan. That's all. Itu aja. Abraham look at his life. Abram lihat pada hidupnya sendiri. He has servants. Dia punya hamba-hamba. He have male servant, woman servant. He got cattle. He's very wealthy. Jadi dia ini sangat makmur. Dia punya hamba laki-laki, hamba perempuan, ternaknya banyak sekali. But he doesn't have a child. Tapi dia enggak punya anak laki-laki. But when God says, even you can't see it possible in your life right now. Jadi kira-kira Tuhan berkata bahwa bahkan pada saat kamu tidak bisa melihat kemungkinan yang bisa terjadi, Go and count the stars. maka coba lihat ke langit dan hitung bintang. The Bible very clearly said this. Maka Alkitab sangat jelas sekali mengatakan, Abraham believed God. Abram percaya pada Tuhan. Next slide, please. Slide berikutnya. No, not this one. My slide. Thanks. So God gave us 3 examples. Tuhan berikan 3 contoh.
You all know the story of Joseph, right? Saudara tahu kan kisah Yusuf? Joseph had 2 dreams. Yusuf punya 2 mimpi. He dreamed to be a governor, Dia punya mimpi untuk menjadi pemimpin, to be a ruler. menjadi penguasa. Hey, this is political. Ini bicara tentang politik. Isn't it true? Betul ya? It's political. Bicara politik. God is interested in politics. Berarti Tuhan tertarik sama yang namanya politik. But, you know, Joseph, even though he has 2 dreams that God was making him a ruler, he went through hell. Yusuf walaupun dapat mimpi dari Tuhan bahwa dia akan jadi penguasa, tapi apa yang dia lalui, dia seperti melalui yang namanya neraka. His own family, his own brothers don't believe him. Bahkan keluarganya sendiri, saudaranya sendiri tidak percaya sama dia. Friends, Saudaraku, when God tells you something, saat Tuhan memberitahu engkau sesuatu, learn something from Joseph. maka belajarlah dari Yusuf. Don't tell your family. Jangan cerita-cerita sama keluargamu. Very soon you have no family. Karena begitu cerita, keluarga hilang. Question, Pertanyaan, did Joseph become ruler? apakah akhirnya Yusuf menjadi penguasa? Yes? Ya, Not only did he become ruler, bukan sekedar penguasa. he saved his brothers. Bahkan dia menyelamatkan saudara-saudaranya dia. He saved the family. Dia menyelamatkan keluarganya. Can I ask you a question right now? Boleh saya tanya pertanyaan pada saudara? Right now in your family, Sekarang dalam keluargamu, if you have one brother or I don't know I'm the youngest of 11 children, okay? saya nggak tahu berapa jumlah saudaramu ya, tapi saya 1 dari 11 saudara. Okay? Oh, yang termuda, All right, I'm the youngest, huh? yang paling kecil. I don't know how many brothers or sisters you have. Saya nggak tahu ya saudara masing-masing punya saudara berapa orang. But if you have one brother or one sister that's really in very difficult situation and you are going to look after them, give them food, protect them, how long can you last? Kalau engkau punya saudara yang dalam kekurangan, saudara perlu bantu mereka untuk menghidupi mereka, kira-kira saudara bisa tahan atau kuat berapa lama? What happens if you have to look after 70 of them? Bagaimana kalau saudara punya saudara seperti itu tadi itu ada 70 orang? Because 70 of them came from Canaan to Egypt to be looked after by Joseph. Karena 70 orang yang datang dari Kanaan datang kepada Yusuf untuk dipelihara oleh Yusuf. God's dream is bigger than your dream. Jadi mimpi Tuhan itu jauh lebih besar dari mimpimu sendiri. God may only show you one aspect. Saudara, Tuhan One aspect. God shows. Yeah, God shows. Tuhan mungkin menunjukkan satu aspek saja. But when you follow His way, Tapi pada saat engkau mengikuti jalannya, you will be so blessed that you are a blessing unto others. maka engkau akan diberkati sedemikian besarnya sampai engkau bisa menjadi berkat bagi yang lain. Next slide, please. Slide berikutnya. David was chosen by God. Daud dipilih Tuhan, He was anointed by God, anointed by Samuel. diurapi oleh Samuel. Guess what? Coba tebak, He's supposed to be the next king, harusnya dia itu kan raja berikutnya. right? Betul? You know what David could have done? Saudara tahu apa yang bisa dilakukan Daud? Samuel anointed him, right? Jadi Samuel ini kan mengurapi dia kan, pakai Yes. minyak. Ya. He could have gone to Saul. Hey, hello, my turn, get out. Karena sudah diurapi harusnya dia bisa aja datang ke Saul, halo saya penggantimu, saatnya sudah tiba. Did he do that? Apakah dia lakukan itu? No, he served his king. Malah dia melayani rajanya. The very king that want to kill him. Malah raja yang ingin membunuhnya. Betrayed by his own friends. Dia dikhianati oleh temannya sendiri. Even his brothers don't like him. Bahkan saudaranya sendiri pun tidak suka sama dia. Like I say, if God tell you something, don't tell everybody. Itulah yang saya katakan tadi, kalau misalnya Tuhan katakan sesuatu, jangan cerita kepada yang lain. Did David become king? Apakah Daud akhirnya jadi raja? Why? Mengapa? Because if it's God's dream, Karena kalau itu adalah memang mimpi Tuhan, it must be God's way. maka harus melalui jalan Tuhan. All of you, Saudara semua, God has given you a dream. Tuhan sudah berikan kepada engkau mimpi. It's meant to bless your family. Tentu maksudnya adalah untuk memberkati keluargamu It's meant to bless the church you attend. dan juga memberkati gereja yang saudara hadiri. It's meant to bless
the community you're in, dan juga ingin memberkati komunitas tempat engkau berada, is meant to give Jesus the glory. dan juga bermaksud untuk memberikan kemuliaan kepada Yesus. Amen? Amin. Last one. Yang terakhir, Simon. Simeon. We hardly hear about this man. We hardly hear. Kita jarang sekali mendengar tentang orang ini. And that's why I put the verse for you to go back and read. Itu sebabnya saya sengaja taruh ayatnya supaya nanti pulang saudara bisa baca sendiri. Simeon was a very old man. Simeon ini orang yang sangat tua. But for years, the Holy Spirit says, you are not going to die until you see my salvation. Tapi Roh Kudus mengatakan kepada dia, kamu tidak akan mati sampai engkau melihat keselamatan dari Tuhan. Think about that. Coba pikirkan, God Tuhan refused menyatakan bahwa dia akan mati memang. Even he's sick, cannot die. Artinya waktu dia, tapi kalau belum melihat keselamatan Tuhan dia nggak akan mati. Walaupun udah sakit-sakit nggak akan mati. He couldn't die. Dia nggak bisa mati. Why? Because Kenapa? God's word to him was, you will not die until you see salvation. Karena firman Tuhan kepadanya, dia itu nggak bisa mati sampai dia bisa melihat keselamatan So Tuhan. on one day, Jadi suatu hari God told him to go to the temple. Tuhan minta dia datang kepada bait Allah, Joseph and Mary came. dan Yusuf Maria itu datang, And when he saw Jesus, dan waktu dia lihat Yesus Jesus means salvation. artinya keselamatan itu sendiri, He took the child, maka dia ambil bayi he ini, looked up to heaven. dia lihat ke surga. You can read this in the verses, yeah? Ini bisa dibaca nanti. He says, God, Tuhan, now sekarang you can dismiss me. Tuhan sudah boleh lepaskan aku. My eyes Mataku have seen your salvation. sudah melihat keselamatan darimu. I do not know what your dream is Saya today. nggak tahu mimpimu apa. I do not know what is the vision God has given you. Saya juga nggak tahu visi apa yang Tuhan berikan bagimu. Maybe your business is failing. Mungkin bisnismu itu gagal. Maybe your relationship has gone sour. Mungkin hubunganmu terasa asem. Maybe your health is in trouble. Mungkin kesehatanmu ada masalah. But if you dare to believe God Tapi engkau berani untuk percaya. and let God work together with you Biarlah Tuhan bekerja bersama denganmu. and take one step each day, Dan membawa satu langkah demi satu langkah setiap hari. God Tuhan will bring it to pass. akan membuat itu terjadi. I'll give you my personal testimony. Saya mau berikan kesaksian pribadi saya. The last time I was here, Terakhir saat saya ada di sini, I was having a lot of issues with my own health. saya mengalami tantangan dalam kesehatan saya. Those of the leaders and some friends who sat down in that meeting, Beberapa leader yang ikut dalam meeting, I was telling them, saya cerita kepada mereka. Doctor, my doctors diagnosed I'm diabetic. Saya ini divonis oleh dokter, saya kena diabetes. My skin was starting to itch. Jadi kulit saya mulai terasa gatel. I get thirsty very easily. Rasa haus itu sangat mudah terjadi. If I get a cut, it heals slower. Kalau saya terluka gitu ya, sembuhnya agak lama. That was last year, October? August? Yeah. October lah. Hopefully. So it was about October last year. Jadi kira-kira bulan 10 tahun lalu, I went back. saya pulang. After the diagnosis was in August. Jadi saya itu didiagnosanya itu di bulan 8 I tahun came lalu. in October last year. Nah, saya datang ke sini bulan 10-nya. And when I shared that with the leaders, Waktu saya cerita ini kepada para leader, they were so kind that they tell me, please don't stand too long, sit down. mereka baik sekali ya. Mereka nggak izinkan saya berdiri terlalu lama, duduk aja pastor. I went back home Saya pulang ke rumah, after the diagnosis in August. setelah didiagnosa bulan 8, I told the Lord this, saya katakan begini pada Tuhan. I'm not afraid of death. Saya katakan aku nggak takut mati. I'm not afraid of death. Benar, saya nggak takut mati. I tell my wife this, Saya katakan pada istri saya, and I tell her every year, saya sebenarnya katakan ini setiap tahun sih. if one day you pick up a call, Saya bilang kalau suatu hari kamu terima telepon, Mrs. Low, Nyonya Lo, I'm sorry to tell you your husband, Mr. Paulo, has died. dengan menyesal saya harus sampaikan suamimu, Mr. Lo, sudah meninggal. Whether it's in Indonesia or Philippines or
Nepal or England or Australia, doesn't matter. Somewhere around the world. Dimanapun lah kejadian itu terjadi ya, Okay. di Indonesia, semua. So- Saya sebut negaranya. Semua. Next time don't invite him. You know what I told my wife to do? Saudara tahu, saya katakan apa supaya istri saya lakukan kalau terima telepon itu? Number 1, Yang pertama, pretend to cry. pura-pura nangis saja ya. Just pretend to cry. Harus pura-pura nangis. Number 2, Yang kedua, you know why pretend to cry? saudara tahu nggak kenapa saya bilang pura-pura aja? So that you can tell insurance when my husband died. My husband Supaya died. nanti kalau cerita ke insurance ya kan, oh suami saya sudah meninggal. Number 2, Yang kedua, don't take my body back. jangan bawa jenazahku pulang. Tell the people there, Katakan pada orang di sana yang ngurus, find some cardboard, put him and burn him away. cari aja lah satu peti gitu ya, masukin ke dalam dan udah serahkan aja. Serious. That's what I tell my wife every year. Saya setiap tahun ngomong begini sih ke istri. Why? Mengapa? I'm no longer here. Karena saya bukan ada di bumi lagi kan waktu itu. I'm not afraid of death. Jadi saya benar tidak takut mati. I told God, I am not afraid of dying even today. Saya katakan pada Tuhan, aku bahkan sekarang mati pun nggak takut. If you want to take me home, Kalau engkau ingin bawa aku pulang, do it immediately. lakukan segera. You know what's worse than death? Tapi saudara tahu nggak apa yang lebih buruk dari mati itu sendiri? Want to die, cannot die. Want to live, cannot live. Itu yang lebih sulit ya. Then yang next day look okay. Then after that, Yang lebih sulit dari mati, yang lebih jelek dari mati adalah setengah mati. Mau mati nggak bisa, mau hidup nggak bisa juga. true? Betul? You are a burden to everyone. Saudara menjadi beban bagi setiap orang. So I told my wife, Jadi saya bilang kepada istri, after 3 days of pretending to cry, jadi kalau udah 3 hari kira-kira pura-pura sedih, when the death certificate come, dan kamu sudah terima sertifikat kematian itu, akte kematian, takes about 3 days to a week lah. Huh? biasanya ya ibadah acaranya itu 3 hari. Go and claim the insurance. Jadi pergilah nanti klaimlah asuransinya. The next thing, buy a first class ticket to Paris and buy your Louis Vuitton bag. Habis itu ambil duitnya, beli tiket pesawat ke Paris, beli tas LV. Or do whatever you want. Lakukanlah apa yang kamu suka. Cry for what? So the thing is this. Oke, masalahnya adalah Alright, so the thing is this. Oke, masalahnya Don't be afraid of death. jangan takut mati. Death is nothing to be afraid of. Karena kematian itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti. So I went back. Jadi saya pulang, I told the Holy Spirit, saya katakan pada Roh Kudus, you teach me engkaulah yang ajari aku how to overcome this disease. bagaimana harus mengalahkan penyakit ini. I cut away all my carbo. Sorry, go ahead. Saya berhenti mengkonsumsi karbohidrat. Listen, Dengarkan, don't wait for miracles. jangan tunggu mujizat terjadi. Miracles does not help you to grow. Karena mujizat itu tidak pernah mengajarimu bertumbuh. Miracles are for those who has no more hope and those who do not know God. Karena mujizat adalah untuk orang-orang yang sudah nggak punya harapan dan belum kenal Tuhan. The way God works in our life Cara Tuhan bekerja dalam hidup kita is that He will work with you through the difficulties. adalah membawamu melewati kesulitan yang kamu hadapi. Understand? Saudara paham? God didn't take Israel and then teleport them over to the other side of the Red Sea. He made them walk through the Red Sea. Tuhan pun tidak mengambil bangsa Israel dari Mesir itu langsung teleportasi langsung ke tanah perjanjian, tapi dia izinkan mereka melewati laut Red Sea, Red Laut Sea. Merah. And Dan they know the Egyptian army was coming. mereka juga bisa lihat dengan mata mereka ada tentara Mesir datang, Just keep looking forward. tapi mata mereka terus melihat ke depan, Go to the other side. menyeberangi ke seberang. Let God take care of your past. Biarkan masa lalu itu diberesin sama Tuhan. So I told God, Jadi saya katakan you pada show me what Tuhan, to do. Tuhan tunjukkan kepadaku apa yang harusnya aku lakukan. November last year, November tahun lalu, I went back for my follow-up checkup. saya lakukan lagi check up lanjutan. And the doctor looked at me. Dokternya ngeliat aku. He says,
Mr. Low, Dia bilang, Mr. Low, don't know what to tell you. saya nggak tahu ya mau ngomong apa. I need to do another set of tests. Saya kayaknya harus tes lain lagi sih untuk kamu. Because how can you be diabetic and not diabetic now? Kok kemarin diabetes, kok sekarang enggak diabetes sama sekali. It took 3 months. Itu butuh 3 bulan ya. 3 months of walking every day, 3 bulan berjalan setiap hari, talking to God every day. berbicara sama Tuhan setiap hari. No rice every day. Tidak makan nasi setiap hari. No noodles every day. Tidak makan mie setiap hari. You ask Iskandar, one time he looked at me, he says, "Oh, Pastor, you lose too much weight." Iya, suatu hari saya ngelihat pastor kok kurus sekali. And then I had a pain here. Kemudian saya ada rasa sakit di bagian sini. Iskandar knows this because he felt the lump here. Still here. Jadi kayak ada tonjolan gitu di bagian sana. So the doctor sent me for CT scan. Jadi dokter minta saya lakukan CT scan. And he says that I'm worried Dia bilang, saya khawatir ya. that your kidney or liver or pancreas may be infected. Mungkin bisa berakibat buruk pada ginjal, pankreas ataupun liver. So I went for my CT scan Jadi saya pun pergi melakukan CT scan just after I came back from Kupang. setelah saya pulang dari Kupang waktu itu. Alright, I went for my scan. Took a week for them to come back for the result. Beberapa minggu setelah itu baru bisa baca hasilnya. The doctor look at the scan, look at me, look at the scan, look at me. He says, Dokter ngelihat berpindah-pindah ya Mr. Low, matanya. can I feel that part you're talking about? Dia lihat hasil, lihat Pastor Paul lihat hasil, kemudian dia bilang, boleh nggak saya lihat bagian yang kemarin itu? So lift up my shirt, let him. And if you touch, the lump is still there, Kemudian kalau disentuh pun sampai hari ini masih ada. still here. Masih ada. Well, he says, Mr. Low, it's very strange. Your CT scan show that you're perfectly healthy. Nah kemudian dokternya bingung ya, dia bilang saya bingung ya, hasilnya semua bagus. There's nothing wrong with you. Dia bilang nggak ada yang salah sama kamu. It feels like the doctor is telling me, don't waste our time. Seolah-olah dokter lagi ngomong habisin waktu aja kamu. So I do not know what challenges you are facing. Jadi saya nggak tahu masalah yang kamu hadapi saat ini apa. Is it health? Apakah kesehatan? Is it relationship? Apakah hubungan? Is it money? Apakah soal keuangan? Is it business? Atau usaha? Is it ministry? Atau bahkan pelayanan? Stop looking at yourself. Berhenti melihat pada diri sendiri, Look at Jesus. tapi lihat pada Next Yesus. slide, please. Dan slide berikutnya, Live your life jalani hidupmu in His extravagant grace, Di in His dalam- extravagant love. di dalam anugerah dan kasih-Nya yang ekstravagan. Sorry, guys. Sorry, One more time you do that, I'll kick you. Sekali lagi ya, awas ya. How do you live your life? Bagaimana cara kita jalani hidup? How do you live your life? Bagaimana cara kita jalani hidup? Next verse. Ayat berikutnya, Next slide. slide berikutnya. Keep your eyes on Christ Jesus alone. Arahkan matamu kepada Yesus Kristus saja. Your theme this year, Tema tahun ini bagi the saudara, year of extravagant love. tahun dari kasih-Nya yang ekstravagan. Listen carefully and look up, and I'll close. Now get ready, I'm closing already. Perhatikan baik-baik di sini, oke? Boleh siap-siap sekarang. Joe, you're the one, right? Tin, you pretend, right? I think I don't know. God Tuhan will never, tidak pernah, say never. katakan tidak pernah. God will never, never, never give up on you. Tuhan tidak akan pernah akan menyerah padamu. Your friend may give up on you. Mungkin teman-temanmu menyerah padamu. Your husband, your wife may give up on you. Mungkin pasanganmu menyerah ngelihat kamu. The church may give up on you. Atau bahkan gereja menyerah kalau ngelihat kamu. When God said, let us make man in our image, let him in our likeness have dominion, God never stopped. Maka saat Tuhan mengatakan, marilah kita membuat manusia menurut rupa dan gambar kita, Dia tidak pernah berhenti sampai hari ini. Watch this. Perhatikan, God created Adam. Tuhan menciptakan Adam. Did Adam succeed? Apakah Adam berhasil? He failed. Dia gagal.
He gave them Cain and Abel. Dan Tuhan memberikan mereka Kain dan Habel. Did they succeed? Apakah mereka berhasil? They failed. Mereka gagal lagi. He gave Noah a brand new start after they go into the ark and came out. Tuhan memberikan permulaan yang baru bagi Nuh dan keluarganya dari air bah dan mereka keluar dari Batra. Did Noah succeed? Apakah Nuh berhasil? No. Tidak juga. God used Abraham. Setelah itu Tuhan pakai Abraham. Is Abraham sinless? Apakah Abraham itu tidak ada dosanya? No. Tidak. God used Samuel. Tuhan pakai Samuel. Did Samuel fail? Apakah Samuel gagal? Did King Saul fail? Raja Saul gagal. Did King David fail? Raja Daud gagal. Did King Solomon fail? Raja Salomo gagal. Did Peter the apostle fail? Apakah para rasul itu gagal? You know something? Tahukah saudara? Since creation Mulai dari saat penciptaan up to now, sampai sekarang, God never stopped. Tuhan tidak pernah He berhenti. never gave up. Dia tidak pernah menyerah. Don't you dare give up on yourself. Janganlah engkau menyerah pada dirimu sendiri. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord, Tuhan, Lord Jesus, Tuhan Yesus, in your name, dalam namamu, in your name, dalam namamu, in your grace, dalam anugerahmu, in your love, dalam kasihmu, bless each and every person here. berkati setiap orang yang ada di sini. Every life change, Setiap hidupnya berubah. every life touched by you, Holy Spirit. Setiap hidup kami itu disentuh, dijamah oleh Roh Kudus. That you help us, Dan Engkau tolong kami, keep us, jaga kami, and help us dan tolong kami to keep our eyes on Christ Jesus alone. untuk membuat mata kami tetap tertuju kepada Yesus Kristus saja. Help us to see what you have planned for us clearer and clearer every day. Bantu kami untuk bisa melihat apa yang Engkau sediakan bagi kami setiap hari And teach us dan ajari kami to take one step at a time untuk melangkah satu langkah demi satu langkah and enjoy dan menikmati every day setiap hari in your extravagant love. di dalam kasih-Mu yang ekstravagan. Help us, Lord, Tolong kami Tuhan, as you don't give up on us. karena Engkau tidak pernah menyerah kepada kami, Let us not give up on maka ourselves. biarlah kami tidak juga menyerah pada diri kami sendiri. And as Abraham did, Dan seperti apa yang dilakukan Abraham, Abraham believed God. Abraham percaya pada Tuhan. Lord Jesus, Tuhan Yesus, today hari ini we believe in you. kami percaya kepada Engkau. In your name, Dalam namamu, amen. amin. The Lord bless you. Tuhan memberkatimu.